Hajde da pričamo o međunarodnom pravu. To je sistem pravila osmišljen da nas sve zaštiti, ali ponekad se ta pravila krše. The UN's top court has ordered Israel to immediately halt its operations in southern Gaza. Israel has to comply with this, but Israel will not. The Russian president Vladimir Putin is now officially a wanted man. It's a bold statement, the issuing of this arrest warrant, but it will likely have little effect whatsoever. Dakle, naravno da se ljudi pitaju koja je svrha međunarodnog prava. International law is meaningless. Use this only for More than the will of the strong. Target our enemies. Kako funkcioniše međunarodno pravo? Je li manjkavo ili neshvaćeno? I kakva mu je uloga u genocidu u Gazi? Dakle, međunarodno pravo je možda prilično daleko od vašeg svakodnevnog života, ali ono utječe na sve nas na načine koje možda čak i ne shvatamo. Ako vozom prijeđete iz jedne u drugu evropsku zemlju, zahvaljujući sporazumu Evropske unije koji se zove Schengenska konvencija, neće biti provjere pasoša. Ova kafa bila bi skuplja da nije međunarodnih trgovinskih sporazuma koji kontrolišu uvozne naknade za robu poput zrna kafe. I to su samo dva primjera, ali to je u suštini ono na što se svodi međunarodno pravo. Razne ugovore i sporazume koji regulišu kako se zemlje odnose jedna prema drugoj, od toga kako zajednički koristiti more, kako kolektivno zaštititi okoliš, do toga kako ratovati. Postoji još nešto osim onoga što je zapisano, a to je običajno pravo. To su u osnovi nepisani standardi i prakse u vezi kojih se većina zemalja slaže. Dakle, oko nas je prava mreža i običaja i prava koji čine međunarodno pravo. No state, not even an island state, is an island. States need to relate to each other. It is international law that provides a framework, a language. Put it bluntly, it's a way of avoiding chaos. And more recently, it's become a way of instilling minimum standards of humanity. It's a standard that we should all seek to espouse. Ali kako sve to funkcioniše u praksi prilično je komplikovano. Da bismo razumjeli zašto, razmislimo o tome kako nacionalni zakoni obično funkcionišu. U suverenoj zemlji imate vladu koja ima ovlasti da donosi zakone koje provodi policija i sudovi. A u svemu tome građani nemaju nikakvog izbora. No, u međunarodnom pravu nijedan od tih elemenata nije jasan. Ne postoji niko ko ima moć da suverenim zemljama kaže šta da rade. Nema globalnih policijskih snaga, niti jedinstvenog pravosudnog sistema. Umjesto toga, postoji mnogo sudova i tribunala, a zemlje uglavnom mogu birati koje sudove i zakone žele priznati, a mogu i promijeniti mišljenje kada je riječ o tome, s nekim izuzecima za najteže zločine, kao što su mučenje i genocid. The paradox of international law is that it's created by states to control states. So it perhaps is not surprising that states aren't always willing to restrict themselves too much. What people often want is, for bad stuff to not happen, and when bad stuff does happen, for the people who do bad stuff to be held accountable, right? Like, I think we all want this. And when you see these horrible images that come out of Ukraine or come out of Gaza, what people want is for this to stop and for the people who did these things to sort of be held responsible for them. And you look towards courts. Poput Međunarodnog suda pravde. Ovaj sud je osnovan 1945. godine kao dio sistema Ujedinjenih nacija. MSP ima dvije uloge. Rješava sporove između država članica UN-a i daje nešto što se zove savjetodavno mišljenje u slučaju kada neko drugo tijelo UN-a traži od suda da razjasni pitanje međunarodnog prava. Nedavni primjer je kada su sudije MSP-a dale savjetodavno mišljenje o izraelskoj okupaciji palestinskih teritorija, nazivajući je nezakonitom. MSP ima 15 sudija i svi su iz različitih zemalja. Sudija Abdul Kavi Ahmed Yusuf je iz Somalije. It is an extremely weighty responsibility for a judge to apply the rules of law, whether they are actually in favor or not of one of the parties. We are in the great hall of justice, which is actually the hall where all the
hearings and the oral proceedings of the International Court of Justice take place. One could describe it as the epicenter of international law, and where international law is interpreted and applied in order to avoid wars, to avoid conflict, to avoid problems between states. Međunarodni sud pravde se bavi raznim slučajevima. Na primjer, Australija je tužila Japan zbog njegove prakse kitolova. Tajland i Kambodža zatražili su od suda da riješi teritorijalni spor u vezi zemlje koja okružuje ovaj drevni hram. Nedavno je Južna Afrika pokrenula tužbu protiv Izraela, optuživši ga za genocid nad Palestincima u Gazi. Genocides are never declared in advance, but this court has the benefit of the past 13 weeks of evidence. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous. Do konačne odluke u tom predmetu moglo bi se čekati godinama. U međuvremenu, Međunarodni sud pravde je naredio Izraelu da usvoji nekoliko privremenih mjera za zaštitu civila u Gazi, uključujući naredbu Izraelu da zaustavi ofanzivu na Rafah. Israel has not complied with the provisional measures order, but yet it's had its own power, its own influence. That judgment, it's been debated, discussed, it's become part of the dialogue about what's happening in Israel-Palestine. To nas dovodi do pitanja provedbe. Kada jedna država ignoriše najviši sud UN-a, što onda? Međunarodni sud pravde sam ne može mnogo uraditi po tom pitanju. Vijeće sigurnosti UN-a može se uključiti, ali postoji 5 stalnih članica koji imaju pravo veta i one mogu blokirati svaki pokušaj provođenja presude Međunarodnog suda pravde. To se dogodilo 80-ih kada je MSP presudio da su SAD prekršile međunarodno pravo podržavajući paravojnu grupu u Nikaragvi pod nazivom Contras. Vijeće sigurnosti je glasalo kako bi prisililo SAD da plati odštetu Nikaragvi, ali SAD iskoristio pravo veta. So power matters in international law, and it's certainly the case that certain states are perceived to get away with things that other states can't do. We are facing in 2024 and then the collapse of the international system. The United States is imposing its veto on resolution related to Israel. Russia is doing the same regarding Ukraine. China is doing the same regarding Myanmar. And that is the reality of the international global system and of the place of international law in it. Pitali smo jednog sudiju kako se osjeća kada se presude Međunarodnog suda pravde ne poštuju. Well, first of all, I must say they are very rare. Secondly, you always have exceptions to the rule. The most important thing is that the exception does not become the rule, because then the rule of law itself would be in jeopardy. In more than 90% of the cases, the judgment of the court is immediately complied with by the parties. I will give you a recent example. There was a case between the Democratic Republic of Congo and Uganda. The court ruled that Uganda actually occupied part of the territory of the DRC and ruled that Uganda would pay more than $300 million to the DRC. Uganda, of course, can hardly afford $300 million. But Uganda started immediately paying and continues to pay. Postoji li stav da su potrebne reforme jer su mnogi frustrirani i mišljenja da međunarodno pravo ne pomaže u sprečavanju masovnog nasilja? I think that if you ask people who are very involved in this world, the thing that they will criticize the most is that political leaders don't seem to be willing to act, right? There's a lot of push to sort of get political leaders to kind of participate better in these systems of international justice. Dakle, to je bio Međunarodni sud pravde. Zapamtite, on se bavi samo državama. Ali bilo je mnogih drugih sudova i tribunala uspostavljenih tokom godina koji su sudski gonili pojedince optužene za međunarodne zločine. Tu govorimo o najozbiljnijim kršenjima međunarodnog prava, poput genocida i ratnih zločina. Prvi su bili Nirnberški procesi u Njemačkoj u kojima se sudilo nacističkim vođama nakon Drugog svjetskog rata. They enslave millions of human beings.
Postojao je i tribunal koji se bavio ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. Slobodan Milošević, bivši predsjednik Srbije, postao je prvi čelnik jedne države kojem se sudilo. U Tanzaniji je međunarodni tribunal sudio ljudima povezanim s genocidom u Ruandi, a u Kambodži je postojao tribunal koji je sudio vođama crvenih Kmera za zločine 70-ih. To su bili privremeni sudovi fokusirani na jednu zemlju ili sukob, ali početkom 90-ih svijet se složio da bi trebao postojati stalni sud koji bi sudio pojedincima za najgore međunarodne zločine. Zato sada imamo Međunarodni krivični sud, to jest ICC. Uspostavljen je 2002. i crpi ovlasti iz ugovora koji se zove Rimski statut i bavi se krivičnim progonom 4 vrste zločina. Ratni zločini, zločini protiv čovječnosti, genocid i zločin agresije, što se odnosi na situaciju poput vojne invazije. Ali Međunarodni krivični sud je zamišljen kao krajnja sudska instanca, tako da interveniše samo kada zemlja nije u stanju ili ne želi da se sama bavi tim zločinima. On this side, we have the prosecutor and his team presenting the case. On the other side, you have the defense. Usually the defendant sits at the last row there. And the witness is underneath the public gallery. This is one of the protective measures so that the public doesn't have a direct eyesight on the witness. Od 32 predmeta, samo 6 ljudi je osuđeno za jedan od glavnih zločina iz nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda. Prvi je bio bivši predsjednik Demokratske republike Kongo, koji je proglašen krivim za ratne zločine, uključujući regrutaciju djece vojnika. Posljednji je bivši šef islamske policije u Maliju, koji je proglašen krivim za mučenje i sakaćenje. Svi koji su do sada osuđeni su iz Afrike, a to je naišlo na kritike javnosti. This shows that there is something flawed within the system in ICC. Ali Međunarodni krivični sud to odbacuje i kaže da je taj obrazac puka slučajnost. The first investigations were opened at the request of Security Council or at the request of the African governments themselves, so naturally it was focused on the African continent. So one argument is that it is just a historical accident, that the majority of the early crimes when the statute came into force in 2002 were in Africa, but that's not to deny that there's a very deliberate political element in the sense that there are other cases which could have been investigated. Međunarodni krivični sud sada istražuje zločine na mjestima kao što su Mijanmar, Venezuela i Ukrajina. Izdao je desetine naloga za hapšenje. Danas taj sud traga za 20 ljudi. Najistaknutiji nalog za hapšenje koji izdao ovaj sud odnosi se na ruskog predsjednika Vladimira Putina. The Russian President Vladimir Putin is now a wanted man because of his alleged involvement in the unlawful deportation of children from occupied areas of Ukraine to Russia. Izdavanje naloga za hapšenje je jedno, no dovesti Putina pred Međunarodni krivični sud nešto je sasvim drugo. Ali prije nego što kažemo nešto o tome, moramo razumjeti kako funkcionišu nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda. 124 zemlje članice su Međunarodnog krivičnog suda. One daju tom sudu moć da procesuira pojedince za zločine počinjene na njihovoj teritoriji ili od strane njihovih građana. No ima mnogo zemalja koje nisu članice, uključujući SAD, Kinu, Indiju i Rusiju. Ali Međunarodni krivični sud ipak može procesuirati ljude iz zemalja koje nisu njegove članice. Vijeće sigurnosti UN-a može podnijeti zahtjev. To je učinilo sa Sudanom, koji nije član. Međunarodni krivični sud je na taj način uspio izdati nalog za hapšenje bivšeg predsjednika Omara al-Bashira, kako bi se suočio s optužbama za zločine u Darfuru. Zemlje koje nisu članice također mogu odlučiti da prihvate nadležnost Međunarodnog krivičnog suda. Ukrajina je to učinila kako bi sud mogao istražiti navodne zločine ruskih snaga na njenoj teritoriji. I to je dovelo do naloga za Putinovo hapšenje. Moscow, though, dismissed the announcement as outrageous, saying it doesn't recognize the jurisdiction of the court. The judges issued arrest warrants. Their execution depends on international cooperation. Trenutno je veoma malo vjerovatno da će bilo ko u Moskvi izručiti Putina, tako da se Međunarodni krivični sud oslanja na druge zemlje da ga uhapse u slučaju da bude putovao van zemlje. Ali nema garancija za to. Putin je nedavno boravio u Mongoliji, članici Međunarodnog krivičnog suda, koja bi u teoriji trebala provesti nalog za hapšenje. Ali Putin nije bio uhapšen. Dočekao ga je crveni tepih. The ICC arrest warrants are valid for life, meaning that if the political situation protects someone today, we know that politics always change, and at a certain time this person will not be
any more protected. In this moment, it seems like you were never going to see Putin in The Hague. I mean, I ask people here, I think, if you think that that's going to happen, and I think most people will say no. This is the exact same thing that they said about Slobodan Milosevic, who died in jail in The Hague under indictment. I mean, you don't know what's going to happen in a few years, that maybe there will be regime change in Moscow, and maybe it is easier for the new leaders to decide that it's, you know, better to ship Putin off to The Hague and have them deal with it than have to deal with it, you know, there. Think about Nuremberg, think about the Second World War and the long battle to prosecute the Nazis and the atrocities which carried on right up to the 2000s. So there is a very powerful message here that momentarily, temporarily, we may not be able to activate the machinery and get hold of you. But the framework exists, the promise exists, no matter how long it takes.